Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for watching to this presentation and here to stand in front of here. And thank you to the lecture molder who gives us the opportunity to this present this morning. Okay. And now I want to presentation about replacement and unexpected result. We are group Nurijal, Kuni, Aisyatun Mubarak, Nindi Kurnia Ilahi, and myself Muhammad Rali. Okay, next. Replacement and expectation ratio, lesson 30. You can open book a page 87. Okay, next. Replacement instead of and instead. Penggunaan instead of and instead. Instead of is used before a noun, adjective, or adverb. Penggunaan instead of digunakan setelah kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Next, instead is used at the end of a sentence or a clause to refer to noun, adjective, or adverb that has already been mentioned. Instead of. Jadi contoh penggunaan instead of. Di sini ada di tabel pertama ini ada noun, adjective, adverb. Instead of, noun, adjective, adverb. Example, we went to Colorado instead of abroad on our vacation. Kita pergi ke Colorado bukannya ke luar negeri pada liburan kali ini. Next, you should be firm inside of passion this year. Anda seharusnya bersikap tegas bukannya sabar pada tahun ini. Next, treat the dog gently instead of roughly in this case. Example, instead. Noun, adjective, adverb. Instead. Instead ini di kata terakhir pada kalimat. Semuanya di akhir kalimat. Yang artinya sebagai gantinya. We went to Colorado instead. Kita pergi ke Colorado sebagai gantinya. Next, you should be firm instead. Kamu seharusnya bersikap tegas sebagai gantinya. Treat the dog gently instead. Perlakukan anjing dengan lembut sebagai gantinya. Oke, next. Example. Jadi yang kali ini akan contoh penggunaan instead and instead of. Yang salah dulu. Incorrect. Bob's father went him to be an engineer instead a geologist. Di sini salah karena di sini tidak ada kata of dan di sini bukan. Penggunaan instead of ini bukan di kalimat terakhir. Yang benar bisa saja dilihat di slide. Bob's father want him to be an engineer instead of a geologist. Ayahnya Bob ingin dia menjadi seorang insinyur bukannya seorang ahli geologis. Atau contoh yang lain, Bob's father want him to be an engineer instead. Ayahnya Bob ingin dia menjadi seorang ahli geologi. Next, hopeful all we have is good for us all. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurijal. In this video, I will explain the 42 problem material using use as
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurijal. In this video, I will explain the 42 problem material using sus as. Next materi, sus as. Sus as in English means like. The difference between for example and sus as is actually not significant. For example used in formal conditional and sus as used in non-formal conditional. Jadi sus as dalam bahasa Inggris artinya adalah seperti. Perbedaan antara for example dengan sus as benar tidak signifikan. For example digunakan dalam kondisi formal dan sedangkan sus as digunakan dalam kondisi formal. Formal. Sus as. Remember that sus as meant for example. Some bear, sus as robins and cardinal spend the winter in the north. Di sini menggunakan pola yaitu subject sus as plus noun plus object. Jadi setelah some bears menggunakan ditambah dengan sus as, kemudian ditambah dengan noun yaitu robin and cardinal and object spend and winter in the north. Next, remember avoid using sus or as sus instead of sus as. Jadi jangan sekali-kali menggunakan sus atau as sus selain sus as. Ada beberapa aturan penggunaan sus as yang harus kalian pahami, yaitu berikut penjelasannya. 1. Sus as bisa untuk menyebutkan macam-macam benda atau suatu kategori. Sama seperti for example, sus as bisa digunakan untuk macam-macam benda tetapi yang berasal dari satu kategori. Example, people today likes to. Video kan? Maaf. Contohnya saya ganti. Example, by using coupons you can get a discount on a lot of things such as grocery, toilet, and household items. Jika diartikan yaitu dengan menggunakan kupon, Anda bisa mendapatkan diskon untuk banyak barang seperti bahan makanan, perlengkapan mandi, dan barang-barang rumah tangga. Jadi di situ penggunaannya seperti setelah sebagai gantinya seperti itu menggunakan seperti next. Example 2, taking care of things such as dog and can teach children lesson in responsibility. Itu merawat binatang pelihara seperti anjing dan kucing dapat mengajarkan pelajaran anak dan tanggung jawab. Yang ketiga, there are many guys you can choose hair such as Max, Lame, Harry, Logan, there and so many of them. Jadi menggunakan di situ tidak menggunakan yaitu menggunakan macam satu benda, yaitu satu benda kategori, yaitu diantaranya Max, Lame, Harry, Logan, there and so many of them. Saat kedua, sus as bisa untuk menyebutkan contoh benda satu saja yang bisa mewakili penjelasan sebelumnya. Aturan kedua penggunaan sus as adalah untuk menyebutkan suatu benda saja. Negara-negara dingin seperti gunung es dan Norwegia memiliki aurora borealis show terbaik di antara mereka. Next example, Islamic majority countries such as Syria have been facing serious domestic war. Itu artinya
Let me introduce myself. My name is Umi Ashratul Barokah. I'm an Islamic Education Management student at Sunan Kalijaga University. In this session, we will discuss about problem 43, problem with redundancy. Redundancy is a repetition of words with the same meaning. In all patterns, avoid using words with the same meaning consecutively in a sentence. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan redundansi. Redundansi adalah pengulangan beberapa kata yang memiliki makna sama. Dalam semua bentuk pola kalimat, hindari menggunakan kata-kata dengan makna yang sama secara berurutan dalam satu kalimat. Jadi kita langsung pada contohnya saja. For example, the money that I have is sufficient enough for my needs. Pada kalimat ini ada dua kata yang memiliki makna sama, yaitu sufficient dan enough. Kedua kata ini sama-sama memiliki makna cukup, sehingga untuk kalimat yang baik kita perlu menghilangkan salah satu dari dua kata ini. Bisa kita menggunakan sufficient or enough. Contoh, the money that I have is sufficient for my needs. Atau bisa juga, the money that I have is enough for my needs. Kemudian, contoh yang kedua, I'm only almost finished with this chapter. Pada kata ini ada dua kata yang memiliki makna sama, yaitu only dan almost. Sehingga seperti pada contoh yang pertama, kita bisa menghilangkan salah satu dari dua kata ini. Bisa I'm only finished with this chapter, or I'm almost finished with caranya. Kemudian contoh yang lain, Bill asked the speaker to repeat again because he had not heard him the first time. Bill meminta kepada pembicara. Hello everybody, how are you today? May always be healthy and blessed by Allah. Amin. Okay, my name is Nindi Kurnia Ilahi, and today I will explain the material about redundancy part unnecessary phrases. In all patterns, prefer simple, direct sentences to complicated, indirect sentences. Find the subject, verb, complement, modifier, and determine whether the other words are useful or unnecessary. Dalam semua pola kalimat bahasa Inggris, prefer simple, direct sentences to complicated, indirect sentences, temukan subjek, verb, complement, modifier, dan determine. Apakah kata-kata lain bermanfaat atau tidak diperlukan? One example for the patterns is subject plus verb plus complement plus modifier. Example, Lee learned English quickly. In this example, avoid using an adjective with such phrases as in character or in nature. Avoid using the redundancy instead of an adverb such as quickly. The example, the pattern is in a plus adjective plus manner. The example sentence is in a quick manner. Catatannya adalah hindari menggunakan kata sifat dengan frasa seperti dalam karakter atau di alam. Hindari menggunakan redundansi alih-alih kata keterangan seperti dengan cepat. And now, we will discuss the example of sentences that are wrong and correct from the material redundancy unnecessary phrases. Example number 1, incorrect sentence. The key officials who testified before the Senate committee responded in a manner that was evasive. Kalimat ini salah karena di dalamnya terdapat unnecessary phrases atau frasa yang tidak dibutuhkan. Bentuk frasa yang tidak dibutuhkan dalam kalimat ini adalah in a manner that was evasive. Jadi kalimat ini adalah sebuah bentuk frasa yang tidak dibutuhkan. Yang benar, maka in a manner that was evasive diganti dengan evasively. Jadi correct sentence-nya adalah the key officials who testified before the Senate committee responded evasively.
Next material I will explain about redundancy part repetition of noun by pronoun. In all patterns, avoid using a noun and the pronoun that refers to it consecutively in a sentence. Avoid using a pronoun after the it's referred to and that. Dalam semua pola kalimat, hindari penggunaan kata benda dan kata ganti yang merujuk secara berurutan di dalam sebuah kalimat. Hindari penggunaan kata ganti setelah merujuk. Example number 2. Incorrect sentence: hospitalization that is covers room, meals, nursing, and additional hospital expenses such as lab tests, X-ray, and medicine. Kalimat ini salah karena di sini juga terdapat repetition of noun by pronoun. Hospitalization adalah noun, that it adalah kata ganti. Maka hospitalization that it adalah pengulangan noun by pronoun. Jadi seharusnya that it-nya dihilangkan saja karena tidak dibutuhkan dalam kalimat ini. Kalimat yang benar adalah hospitalization covers room, meals, nursing, and additional hospital expenses such as lab tests, X-ray, and medicine. Teman-teman, tadi adalah video bahasa Inggris lesson 13. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.